آداب جلے گڈ مارننگ پیش کرتا ہوں اور آج کی اس خوبصورت اور پروکار تقریب میں آپ سب کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا ویلکم کرتا ہوں وہ اس شعر کے ساتھ کہ پھولوں سے کہو کلیوں سے کہو یوں مہک مہک کے جھومو خوش آمدید سواگتم اور ویلکم ویلکم بولو. خواتین و حضرات، خطہ لداخ کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہاں کی تہذیب، یہاں کا کلچر سب سے جدا ہے. یہاں ہم مہمانوں کو خاص عزت و اکرام سے نوازتے ہیں اور جو خاص چیز یہاں کی تہذیب اور کلچر، جو یہاں کی تہذیب اور کلچر کی خوبصورتی ہے، اس میں یہاں کے روایتی خطر کا بھی شمار ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم سب سے قبل روایتی خطر کی تقریب کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے لیے میں سب سے قبل زحمت دینا چاہوں گا محترمہ کنیز فاطمہ ریکٹر کرگل کیمپس کو کہ آپ آج کی اس خوبصورت تقریب کے مہمان خصوصی چیف گیسٹ آنریبل وائس چانسلر پروفیسر ایس کے مہتا صاحب کا روایتی خطک سے استقبال کریں. This is a region of historical significance with the known historical evidences dating almost 2000 years or so back. And the Buddhist stupas that have been found in Gilgit-Baltistan are a silent testimony to that vibrant past with which this region started its journey. And the resilient people of this region have been able to preserve their languages, their customs and traditions even to this day. چین کے بارڈر ابھی میں جا کے آیا ہوں، وہاں پتھوڑا گڑھ 2 دن کا سفر ہے. میں ادھر تک جا کے آیا ہوں، میں سوچنے پہ مجبور ہوں یہ بلتیاں، یہ بلتستان کو چھوڑ کے اتنی دور دراز علاقوں تک کیسے پہنچا اور کیوں پہنچا. سوچنے کا بات یہ ہے کیوں گئے. ہم ایسے کوئی جرم کر کے بھاگا ہوا لوگ نہیں ہیں. ہم اپنے جرم کو چھپانے کے لیے پہاڑوں میں نہیں چھپے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اتنی دربدری کرنے کے بعد بھی ملک کے خلاف کسی جرم میں ہمارے لوگ ملوث نہیں، بلکہ الٹا ہمارے لوگوں نے اس بے وطنی کی دور میں ملک کے ترقی میں ایک اہم رول ادا کیا ہے. اس کو ماننا پڑے گا. جیسے اتراکھنڈ کے ٹنک پور ٹو وہاں کیا بولتا ہے دارچولا روڈ، یہاں سے نینیتال سے ہوتے ہوئے الموڑا سے ہوتے ہوئے وہ روڈ، شملہ میں علی بلڈنگ، فاطمہ بلڈنگ، ٹنل، اور سب سے بڑھ کر بابا شاہ منصور کا مقبرہ. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے کنٹریبیوشن دے کر ہم نے اس سال اس کو ریسٹور کیا ہے. بابا منصور کیا ضرورت تھی اس کی قبر کو، ٹوٹے ہوئے قبر کو بنانے کے لیے. میں کہتا ہوں جس طرح ہندوستان، پاکستان یا عرب ممالک یا کسی بھی دنیا کے کوئی بھی کونے میں اپنے شاعروں کو جس عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمارے نزدیک بابا منصور علی شاہ کا بھی اتنا ہی بڑا مقام ہے. جیسا ہندی میں کالیداس، سورداس، بلے شاہ، راجہ میر انیس، زبیر، اقبال و غالب. تو دیکھیے آج ہسٹورک ڈے ہے یونیورسٹی آف لداخ کے لیے کہ ہم نے گلگت بالٹستان سینٹر یہاں پر اسٹیبلش کیا ہے. اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ ہمارے یوتھ کو ایک اپرچونٹی ملے اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ایکسپرٹیز ہے، جن کے پاس ایکسپرٹس ہیں، ان کو انوالو کیا جائے اور ہمارے ینگر جنریشن کو
इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बिकॉज ये गिलगित बाल्टिस्तान एक टाइम पे इंडिया का ही पार्ट था, तो इसकी हिस्ट्री कल्चर बहुत सिमिलर है लद्दाख के। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस है आने वाले टाइम में, रिसर्च पे बहुत फोकस है हमारा, और हम कुछ कोर्सेज भी शुरू कर सकते हैं इस एरिया में, तो यही आइडिया था। तो देखिए यहाँ पर जो हिस्ट्री को समझना, उसमें काम करना, आपने देखा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हिस्टोरियन कितने फेमस हो जाते हैं अगर वो एक डीप काम करते हैं, डीप रिसर्च करते हैं, तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमारे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, हमारे और भी एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, इनको क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी लेवल पे भी इस एरिया में बहुत कुछ करने के लिए है, तो इन सब चीज़ों पे फोकस करके स्टूडेंट्स में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और इसमें जब एक somebody जो यूथ है वो एक्सपर्ट हो जाता है, तो उसके लिए मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। सर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में बहुत सी कोर्स अभी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, तो क्या कुछ इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख स्टेप उठाएगा? सी अभी मैंने यही मैं बता रहा था कि मास कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। तो अभी हमारे जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, तो धीरे धीरे हमारी जैसे ही क्लासरूम्स बढ़ते जाएंगे और लैब्स बढ़ती जाएंगे, तो हम स्लोली सारे इंट्रोड्यूस करने की हमारी वो है कि फोकस है कि जैसे लॉ है, जैसे बायोलॉजी है, उसमें बहुत सारे लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं, पर उसके लिए आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। तो जैसे ही हमारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो हम ये सारी चीज़ें फोकस करेंगे। देखिए, आज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख गिलगित कैंपस में सेंटर फॉर गिलगित बल्तिस्तान स्टडीज़ का एक सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यहाँ के रिसर्चर्स को, स्टूडेंट्स को, और जो भी यहाँ लद्दाख रीजन के स्टेक होल्डर्स हैं जो गिलगित बल्तिस्तान स्टडी में और लद्दाख के हिस्ट्री, पास्ट और प्रेजेंट में जो इंटरेस्ट रखते हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाह रहे हैं लद्दाख यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर एक सेंटर को इस्टेब्लिश करके और हम ऐसे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स और डिस्कशंस के थ्रू हम जो रिसर्चर्स हैं और जो यहाँ के लोकल एक्सपर्ट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जो कल्चर में, हिस्ट्री और हेरिटेज में, हम उन सब को मंजर आम पर लाना चाहते हैं। और हम स्टूडेंट्स को, मेनली जो यूथ को, उसको एम्पावर करना चाहें, स्टूडेंट्स को जो इस रिसर्च की तरफ जिनका भी इंटरेस्ट हो, हम उनको और ज़्यादा एम्पावर करना चाहते हैं। इस वजह से हमने इस प्रोग्राम का इत्माम किया है। और लद्दाख की हिस्ट्री जो है और गिलगित बल्तिस्तान का जो पास्ट जो है और प्रेजेंट सिनेरियो है, हम उसके बारे में पूरी जो है नॉलेज शेयरिंग और आइडियाज़ को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये सिर्फ एक एकेडमिक डिस्कोर्स होगा, जिसमें हम एक एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट से हम लोगों को यहाँ पे दावत आज हमने दिया है। यहाँ के लोकल जो हिस्टोरियंस हैं, ट्राइबल एक्सपर्ट्स हैं, राइटर्स हैं, यहाँ के लोकल, हमने उन सबको आज दावत दिया है। जो टेक्निकल सेशंस, यहाँ सेमिनार दिन भर चलेगा और वो अपने अपने नॉलेज शेयर करेंगे और हम यहाँ पे डिस्कशंस भी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख का जो लिंकेज है उस बारे में वो मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।